السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Alors, mes chers élèves, prenez vos livres de français, suivez-moi à la page 23. إذا سلمي الأعزاء خذوا اكتبوا اللغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 23. Aujourd'hui, on va commencer dans une nouvelle séquence. Je vais chez مجيد. اليوم غادي نبدأ في مقطع جديد واللي هو je vais chez مجيد، بمعنى أنا ذاهب عند مجيد. Ça y est, je vais chez مجيد. A. Écoute puis réponds. استمع ثم أجيب. Chez qui va ماسينيسا؟ Chez qui va ماسينيسا؟ قال لك وين راه رايح ماسينيسا؟ الوغ غادي نقراو لو ديالوغ وغادي نعرفوا وين راه مجيد، وين راه ماشي ماسينيسا. الوغ oncle Rachid. Bonjour Massinissa, où vas-tu? Massinissa. Bonjour oncle Rachid, je vais chez mon ami Majid. Oncle Rachid, je t'accompagne. Tu as son adresse? Massinissa. Oui. Majid habite le quartier Ammeroche, numéro 20, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Oncle Rachid, nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. Massinissa, il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. Alors, نعاودو نقراو ونترجم لكم. اسمعوا يقولوا chez qui va Massinissa؟ إلى أين ذاهب؟ عند من ماشي ماسينيسا؟ Oncle Rachid. Bonjour Massinissa, où vas-tu? عم رشيد تلقى ماسينيسا وقال له صباح الخير ماسينيسا، إلى أين أنت ذاهب؟ où vas-tu بمعنى إلى أين أنت ذاهب. ماسينيسا. Bonjour oncle Rachid, je vais chez mon ami Majid. ماسينيسا قال له بلي صباح الخير عمي رشيد، خالي رشيد، أنا ذاهب عند صديقي ماجد. Oncle Rachid, je t'accompagne, tu as son adresse. Oncle Rachid قال له بلي نرافقك. Je t'accompagne، هل أرافقك زعما نرافقك. tu as son adresse، قال له عندك العنوان تاعو. ماسينيسا. Oui. Majid habite le quartier Ammeroche, numéro 20, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. ماسينيسا قال له بلي نعم. قال له مجيد يسكن في الحي عميروش رقم 20، طريق شارع الحرية، غير بعيد من الملعب. منزله جاي زعما مقابل قاعة الحلاقة وقريب من الحلوز اللي يخدم الحلويات باتيسري. Oncle Rachid, nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. Oncle Rachid قال له بلي ها وصلنا. قال له كم هو كبير وجميل هذا الحي. ماسينيسا. Il y a aussi une grande mosquée. ماسينيسا قال له يوجد هناك أيضا جامع كبير. Une école مدرسة. Une gare محطة المسافرين. Des magasins متاجر محلات. Des restaurants مطاعم et un parc de loisirs ومتنزه. عاود دروك نقراو اسيو تقراو معايا. Chez qui va Massinissa? Oncle Rachid. Bonjour Massinissa, où vas-tu? Massinissa. Bonjour oncle Rachid, je vais chez mon ami Majid. Oncle Rachid, je t'accompagne, tu as son adresse? Massinissa. Oui. Majid habite le quartier Ammeroche, numéro 20,
rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Oncle Rachid, nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. Massinissa, il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. Alors, chez qui va Massinissa? Massinissa va chez Majid. إذن Massinissa va chez Majid. راه ماشي عند Majid. Première activité. Écoute puis dis la réponse. قال لك استمع ثم قل الجواب. Quel quartier habite Majid? Quel quartier habite Majid? فين يسكن Majid? Alors, on choisit la bonne réponse. Ben Mehdi, Yasmine, Ammiroche. ها هي. Déjà, Massinissa قال له oui, Majid habite le quartier Ammiroche. Le quartier Ammiroche. Alors, la bonne réponse c'est Ammiroche. Ça y est? Où se trouve la maison? Où se trouve sa maison? أين يوجد منزله? Près de la boulangerie, près de la poste, près de la pâtisserie. Alors, oui, Majid habite le quartier Ammiroche, numéro 20, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Alors, où se trouve? Près de la pâtisserie. Réécoute le dialogue, puis trouve la bonne réponse. قال لك عاود استمع الحوار وجب واختر الجواب الصحيح. Majid habite pas loin du stade, parc de loisirs, salon de coiffure. Majid, وين يسكن؟ هيا. Oui, Majid habite le quartier Ammiroche, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Alors, Majid habite pas loin du stade. Pas loin du stade. En face du salon de coiffure. Très loin. Près de la pâtisserie. Parc du loisir, salon de coiffure. Il est en face du salon de coiffure. Et il y a dans son quartier, il y a parc de loisirs. Réécoute encore le dialogue, puis écris il y a, il n'y a pas sur ton ardoise. Alors, allez نكروشيو على la bonne réponse. وانتوما عاود كتبوها في غدوه ان شاء الله غادي الاستاذ تاعكم يدير لكم الدرس وانتوما تكتبوا il y a, il n'y a pas. Il y a بمعنى يوجد, il n'y a pas بمعنى لا يوجد. Ça y est, il y a بمعنى يوجد, il n'y a pas بمعنى لا يوجد. Dans ce quartier, il y a un salon de coiffure. Oui ou non? Ou il n'y a pas? Il n'y a. Alors, la bonne réponse. Un hôpital. Non, il n'y a pas. Un parc de loisirs. Il y a. Une pâtisserie. Il y a. Une boulangerie. Il n'y a pas. Une pharmacie. Il n'y a pas. Alors, عاود B. Écoute, puis dis avec qui Massinissa rend visite à son ami. Écoute, puis dis avec qui Massinissa rend visite à son ami. قال لك عاود استمع وقلنا وين راه مع من راه ماشي ماسينيسا يزور الصديق تاعو. Où vas-tu? Je vais chez mon ami Majid. Tu as son adresse? Oui, il habite le quartier Ammiroche. Alors, avec qui va Massinissa? Il va avec son oncle Rachid. راه ماشي مع العم تاعو رشيد. Ça y est, il va avec son ami, son oncle Rachid. C'est maintenant relis
et joue le dialogue avec tes camarades. قال لك الآن عاود اقرا ولعب بالحوار مع الزملاء تاعك. هذه ان شاء الله غدا ان شاء الله غادي تلعبوا انت والزملاء تاعك الحوار. واحد يرفد لو رول تاع اونكل رشيد اي لوتر ماسينيسا. وبهذا وصلنا لنهاية فيديو. شكرا مشاهدتكم للفيديو. ما تنساش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لحقكم كل جديد، وما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.